Salam dari Tabernacle of Holiness. To all my family who I really miss very much for 2 years in Indonesia. Untuk seluruh keluarga saya, benar-benar saya kangen ya, sudah selama 2 tahun nih di Indonesia nih. God is so good, though we cannot meet physically, but God enable us to meet through Zoom. Ya, Tuhan begitu baik, saudara. Sekalipun kita nggak bisa tatap muka ya, kita tetap bisa ketemu melalui Zoom. Nobody expect this thing is going to take place in this end time. Ya, saudara, nggak pernah ada yang nyangka ya bakal terjadi kayak begini sih. But the ways of God always is so higher. Tetapi jalan-jalan Tuhan itu selalu lebih tinggi, jauh lebih tinggi, saudara. No matter what is hindrances or obstacles in the world to stop us not to meet, to unite, but God have other plans for us to meet. Saudara, di dalam dunia ada ya kayak siasat-siasat gitu ya supaya kita nggak jumpa satu dengan yang lain, nggak bisa bersatu gitu. Tapi Tuhan tuh punya rencana yang lain sehingga gimana caranya kita bisa ketemu gitu. The psalmist says, it's one of in the book of Psalmist. He said, "Lord, if I go deep of the sea, you are there. If I go to the higher in the sky, in the heaven, you are there." God is everywhere, omnipresence. Saudara pemazmur pernah berkata, sekalipun aku di jauh kedalaman samudra pun engkau ada di situ, di ketinggian awan pun engkau ada di situ, karena engkau itu maha hadir. If we know the God who we worship today, we always have a victory in our daily life. Saudara, kalau kita mengenali Tuhan yang berkemenangan itu, maka kita pun akan selalu berkemenangan di dalam hidup kita. Today I'm going to share something about the God of breakthrough. Saudara, saya akan share tentang Tuhan yang mengadakan terobosan. For us to experience breakthrough in every situations, whether it's financial or relationship problem, marriage problem, or a business problem, but we must remember there is a God of breakthrough in our life. Saudara, apapun juga permasalahan yang kita alami ya, apakah itu masalah ekonomi, keuangan, masalah hubungan dengan sesama, atau apapun juga, kita selalu harus ingat bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang mengadakan terobosan. Let us close our eyes and look upon the God. Ya, saudara, mari kita tutup mata, kita menghadap Tuhan. Heavenly Father, I commit this time in your hand. Bapa Surgawi, kuserahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Come, Holy Spirit, we need you. Mari datang Roh Kudus, kami memerlukan, membutuhkan Engkau. As we going to meditate your word, Father God, help us and open our spiritual eyes to see your wondrous thing in your word. Karena kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau membukakan pandangan mata rohani kami supaya kami bisa menangkap apa yang ada di dalam firman-Mu. Help us to understand the word and help us to have a breakthrough as your scripture teaches today. Tolong agar supaya kami bisa melihat, mengerti apa yang ada di dalam kitab suci, dan tolong kami bisa mendapatkan terobosan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab-Mu. In Jesus' mighty name I pray. Di dalam nama Yesus yang berkuasa itu aku berdoa. Amen. Amen. Okay, turn to me with the book of 2 Samuel chapter 5 verse 20. Wait. 2 Samuel, yeah. 2 Samuel. 2 Samuel bab 5 ayat 20. 2 Samuel bab 5 okay. ayat 20. Okay. I hope English is the right one, lah. I'm a Malay. 5:20, right? That's right. Okay. Do I read? Yes, please. Okay. 2 Samuel 5:20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Amin. Yeah. Our God is the God of breakthrough. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengadakan terobosan. Throughout the Bible, the whole Bible,
when things looked impossible, God came through His people, for His Saudara, people. karena di seluruh Alkitab diceritakan bagaimana di dalam keadaan-keadaan yang mustahil, Tuhan itu muncul dan menolong umatnya. This portion of this passage of the scripture is teach us how God breaks out from the life of David. Saudara, pasal ini menjelaskan bagaimana Tuhan itu mengadakan terobosan itu di dalam hidup Daud. So we're going to see how David had a breakthrough, and also what is the secret of the breakthrough the Bible teaches today. Jadi saudara, kita akan melihat ya bagaimana Daud itu menerima terobosan itu, dan apa sih rahasianya sehingga terjadi terobosan tersebut. Why we need to know about this, the breakthrough? Sorry, Pastor. Why we need to learn about this breakthrough? Why we need to have a breakthrough today? Oke, saudara, ya. Kenapa kita harus belajar tentang terobosan? Kenapa kita memerlukan terobosan pada saat-saat sekarang ini? Because when children of Israel, they was in the camp, Goliath came and challenged them every day. Saudara, pada waktu bangsa Israel itu berada di medan perang, Goliat itu muncul setiap hari dan memberikan tantangan kepada mereka. Though the children of God, the children of Israel, they are very good, they are very trained well in army, they know how to fight, they know how to win the battles. But the moment when they saw Goliath, they was in fear, because they saw when they saw the image, it is very big. So everyone was shaken. Saudara, sekalipun ya laskar Israel itu cukup terlatih di dalam peperangan, cukup perkasa ya, tetapi pada saat mereka melihat Goliat, perawakannya yang kayak raksasa itu, mereka jadi ketakutan, saudara. Yeah, I still remember when last time when I preached, I told many churches. Saya masih ingat, saudara, waktu lagi kapannya sih ya, saya pelayanan ke banyak sekali gereja-gereja. In the Old Testament, Goliath faced, David faced, even Israel, and David faced Goliath. Was a big giant. Itu kan di Perjanjian Lama, Daud itu bangsa Israel, dan Daud itu menghadapi Goliat kan. But God anointed King David to face this Goliath, this giant. Tetapi Tuhan itu memang sudah mengurapi Daud untuk menghadapi raksasa ini. And I told many churches, in the New Testament, in this end time, we do not know what kind of a giant, Goliath, it's going to appear. Ya, jadi saudara, pada waktu saya pelayanan ke gereja-gereja itu, saya suka mengatakan, pada zaman sekarang ini, kita nggak tahu modelnya Goliat yang kayak apa yang akan kita hadapi. But no matter what kind of a giant Goliath going to stand in front of us, but God is with us. God have anoint us today. Tetapi apapun juga model Goliat yang akan berdiri di hadapan kita, Tuhan itu sudah mengurapi kita pada saat sekarang ini. Yeah, today what we facing in the world today, the giant is a COVID-19 and financial problem and jobless problem, etc., etc. Saudara, Goliat yang sekarang ini, saudara, sedang kita hadapi, itu adalah Goliat COVID-19, pengangguran, saudara, dan ekonomi yang merosot. Because of this COVID-19, the world is really struggle today. Saudara, hanya karena satu penyebab ya, COVID-19 ini seluruh dunia terkena dampaknya. And this COVID-19 is really challenge around all the powerful government, powerful countries, especially America and Russia, China, everyone.
Ya saudara, dan benar-benar ya COVID-19 ini benar-benar seakan-akan memberikan tantangan kepada negara-negara adik kuasa ya. Negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, China. But even this Goliath not only challenged the big countries, big powerful countries, also the body of Christ, the church. Tetapi saudara, Goliat yang ini bukan hanya memberikan tantangan kepada negara-negara besar, tetapi juga tubuh Kristus, yaitu gereja. So what we must do in this situation? Jadi apa sih yang harus kita kerjakan di dalam keadaan yang seperti ini? What are the secrets of the breakthrough? Apa sih rahasia terjadinya terobosan itu? Hebrew chapter 12, verse 22. Ibrani 12, saudara. Ibrani 12, 22. Ibrani, saudara, Pastor, Hebrew? Chapter 12. Oh, 12, saudara ya. Ibrani 12. Verse 22 and 23. 22, 23. Ibrani 12, Yeah. 22 dan 23. Maybe Dan you can kepada read. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Is that right? That's right. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly of church of the firstborn. Okay, we are here very clearly. The Bible says God have brought us, you and me. We have come to Mount Zion. Saudara, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu sudah membawa Anda dan saya ke Gunung Sion. And God have brought us to the city of the living God. Dan Tuhan sudah membawa kita ke kota Tuhan yang hidup. Look at the author of this scripture, how beautifully he wrote about from where God brought us to where. Saudara, kita melihat ya penulis daripada kitab ini menceritakan dengan begitu indahnya dari mana Tuhan membawa kita, ke mana Dia membawa kita. God brought you people, the people of Indonesia, the church of God, to the heavenly Jerusalem. Amen. Tuhan itu membawa jemaatnya, gereja Tuhan di Indonesia ini kepada Yerusalem surgawi. God separate you and me from the world, from the kingdom of darkness, and brought us to an innumerable company of angels. Hallelujah. Saudara, Tuhan itu membawa kita dari kegelapan, saudara, kepada lingkungan di mana ada beribu-ribu malaikat kumpulan yang meriah. We always talk about the acts of the evil spirits and talk about the fallen one-third angel. Saudara, sering sekali kita membicarakan tentang roh-roh jahat ya, dan juga malaikat-malaikat yang sudah jatuh. But we doesn't want to acknowledge. We always forget about though 1/3 of angels fall down, but the 2/3 angels God still kept for us. Tapi kita kok suka lupa ya saudara, bahwa malaikat-malaikat yang jatuh itu kan hanya jumlahnya 1/3. Nih 2/3-nya masih ada bagi kita. Book of Hebrew, if I'm not mistaken, chapter 1, I think, it says God had kept these angels to serve the church. Saudara, kalau tidak salah di Ibrani 1 ya, dikatakan bahwa malaikat-malaikat ini memang diberikan untuk melayani orang-orang yang diselamatkan. Those who pray for the nation of Indonesia, those who pray for the lost souls in Indonesia, God have kept 2/3 angel to serve the body of Christ to you and me. Saudara, bagi Anda yang berdoa bagi Indonesia, yang berdoa syafaat ya, bagi orang-orang yang terhilang di Indonesia, Tuhan itu sudah menyediakan 2/3 dari para malaikatnya untuk melayani kita. Don't always talk about the fallen angels. Or the devil's trying to do this, the devil tried to kick here, the devil tried to press me in the back. Don't always talk about that. Talk about the good angels. They are protect you. They will fight for you.
they will bring message for you. Amen. Hallelujah. Saudara, kita jangan selalu membicarakan tentang roh-roh jahat atau malaikat-malaikat yang jatuh ya saudara. Mari kita berbicara tentang 2/3 malaikat yang Tuhan sediakan, yang akan memang disediakan untuk menolong kita. God brought you to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven. Hallelujah. Amen. Saudara, Tuhan itu membawa kita kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Amin. Amen. Your church, it means you and me are the church, or your name, our name is registered in heavenly realm, my dear brothers and sisters. Nama Anda dan nama saya, saudara, itu sudah terdaftar di surga. And also God had brought you and me to God, the judge of all, to the spirits of just men, make perfect. Jadi saudara, Tuhan pun sudah membawa kita kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. To Jesus, the mediator of the new covenant. Hallelujah. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Amin. And also remember, this is very important, God has brought you and me to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Dan juga saudara, ini yang harus kita ingat bahwa dia adalah pengantara perjanjian baru yang membawa kita kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. The first secret, my dear children. Sorry, Pastor. The first secret of breakthrough. Oke, rahasia pertama terobosan. Be in the city of God. Kita ini ada di dalam kotanya Tuhan. David wanted to take hold of Jerusalem as he started his reign. Saudara, jadi Daud itu ingin menguasai Yerusalem pada saat dia memulainya. When David about to rule over Israel, pada saat Daud itu mau mulai memerintah atas bangsa Israel. yeah, so the people in he stay in Hebron. Waktu itu kan dia tinggal di Hebron. We can read this portion in book of 2 Samuel chapter 5 and 6. Saudara, kisah ini ada di 2 Samuel pasal 5 dan 6 ya. So the people in Israel, they came to David and they asked him, please reign over us. Kemudian kan bangsa Israel datang dan berkata kepada Daud, marilah engkau menjadi raja atas kami. Because God have ordained you. Sebab Tuhan sudah mentahbiskan engkau, menetapkan engkau. My dear beloved children of God. Anak-anak Tuhan yang kekasih, God have ordained, appoint Jesus as our Savior for us to have a breakthrough on this earth. Tuhan itu sudah menetapkan Tuhan Yesus Kristus supaya kita itu bisa mendapatkan terobosan pada saat kita hidup di dunia ini. In the book of Isaiah, Isaiah says, he was the anointed. The anointing is upon me to set the captive free, to heal the brokenhearted and open the blind eyes. Di dalam kitab Yesaya kan dikatakan bahwa pengurapan Tuhan itu, roh Tuhan ada atasku untuk membebaskan tawanan, untuk melepaskan orang-orang yang terbelenggu, untuk menyembuhkan orang-orang yang buta. These people of Israel, they know David is the one who anointed by God, and he is the one must reign over us, sovereign Israel. Jadi saudara, bangsa Israel ini tahu bahwa Daud itu sudah diurapi Tuhan, jadi dialah yang harus menjadi raja di atas bangsa Israel. Call, invite the Holy Spirit, invite Jesus in your life, in business, in your marriage life, in your children's life, to reign over their whole life. Saudara, mari kita juga mengundang Tuhan Yesus untuk memerintah di atas seluruh kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, atas bisnis kita, atas seluruh kehidupan kita. And that's the time when he was in Hebron. So David, he wanted to take over Jerusalem, the city of God.
Pada saat itulah, pada waktu dia ada di Hebron, dia ingin mengambil alih atau menguasai Yerusalem, yaitu kota Tuhan. Jerusalem is one of the holiest place on earth, paramount to Abrahamic religions. Saudara, Yerusalem itu merupakan satu kota suci ya, menurut seperti dari Abraham, dari di religinya Abraham. Yeah, it is the most disputed real estate on earth. Itu merupakan salah satu real estate yang paling hebat yang ada di dunia ya. In the Old Testament, Abraham and they had a covenant with the Jebusite, something about this land. Di Perjanjian Lama ya, Abraham itu mengadakan satu perjanjian dengan bangsa Yebus waktu itu. Until David conquered this city, it belonged to the Jebusites. Nah, sebelum Daud menguasai atau merampas kota ini, itu tetap merupakan milik daripada bangsa Yebus. When these Jebusite people, they came to know David wanted to take Jebusite, and they tried to tease him. They talked in a bad word. Saudara, pada waktu bangsa Yebus tahu bahwa Daud itu ingin menguasai kota mereka, mereka itu coba bersiasat dan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang dia. They tried to send a wrong word. David, our people, even the blind, the lame people also can fight you, can stop you not to take the city of Jerusalem. Jadi mereka itu memberi perkataan seperti ini, sekalipun untuk orang buta maupun orang timpang, orang lumpuh itu, mereka aja bisa menyetop engkau untuk tidak menguasai kota Yerusalem. But David, however, was determined to take hold of the city of God. Tetapi Daud itu tetap sudah menetapkan hatinya untuk menguasai Yerusalem, kota Tuhan. City of God, here I say, is the church today. Saudara, kota Tuhan itu sekarang ini kita bisa katakan sebagai gereja. It is the presence of God. Yaitu hadirat Tuhan. It is the church where you attend today and hear the voice of God and you submit to the pastor of the church. Yaitu gereja di mana Anda beribadah pada saat ini, di mana Anda menerima firman Tuhan, di mana Anda tunduk kepada gembala Anda. To take hold the church, the city of God, no matter what kind of hindrances, no matter what kind of obstacles, you need to fight it and you need to overcome it to take hold the city of God. Apapun juga ya tantangan yang dihadapi ya di dalam untuk menguasai kota Tuhan ini, apapun juga tantangannya, kita itu harus bisa bertempur menghadapinya, yaitu pokoknya kita bisa menguasai kota Tuhan itu. No matter what kind of a COVID-19, no matter what kind of a financial problem or transport problem, traffic, macet lah di Surabaya, traffic ya. No matter what are the things, but the Sunday service, prayer meeting, the presence of God, don't try to stop it. Go ahead in the presence of God. Apapun juga yang kita hadapi, saudara, apakah itu masalah COVID-19 atau masalah ekonomi atau masalah transportasi atau apapun, saudara, jangan kita harus bisa menghadapinya, mengalahkannya. Jangan sampai kita tidak lagi kemudian berkumpul bersama-sama. There is a lot of Jebusites surround us. Karena banyak sekali ya bangsa Yebus yang mengelilingi kita. It can be sometimes your personal weaknesses. Bisa saja hal itu berupa kelemahan-kelemahan diri kita pribadi. Maybe sometimes it can be the greedy. Bisa saja kadang-kadang itu seperti ketamakan kita. It can be sometimes greedy of money or greedy of lustful things. Bisa saja serakah duit atau tamak tentang hal-hal atau hawa nafsu. Oh, my dear brothers and sisters, there are a lot of things, lot of Jebusites surrounds us to
stop us to talk bad things about you, not to inherit the presence of God every Saudara, day in your life. ada banyak sekali hal-hal yang bisa menyetop kita ya. Apa saja itu bisa menyetop kita sekarang sehingga kita tidak bisa mewarisi segala sesuatu yang dari Tuhan. Sometimes it can be your family, so much your responsibility also. Bisa juga kadang-kadang tuh berupa keluarga sendiri atau terlalu berat tanggung jawab yang kita emban. For a child of God, the church is the city of God. Karena bagi anak Tuhan, saudara, gereja itu merupakan kotanya Tuhan. Your church is your new Jerusalem. Karena gereja Anda merupakan Yerusalem Anda yang baru. That is the place you have to be rooted in daily life. Disitulah Anda itu harus berakar kuat-kuat. David captured the city of Zion and he begins to grow more and more powerfully. Amen. Saudara, Daud kemudian menguasai kota Tuhan, Yerusalem, dan akhirnya dia menjadi tambah lama tambah kuat. We must be rooted in our city of God, which is the church, and become part of the godly community. Saudara, kita itu harus berakar di dalam rumah Tuhan, yaitu gereja kita, dan kita harus menjadi bagian daripada mereka yang ada di situ. You want to have a breakthrough? Apakah kita mendambakan terobosan, saudara? You want to have a breakthrough in your husband-wife relationship? Apakah Anda rindu terjadi terobosan di dalam hubungan suami istri Anda? You want to have a breakthrough even in this situation, pandemic situation. You want to have a breakthrough in your land matter or in your business matter, rooted in the church, in the godly community. Apakah Anda mendambakan terjadinya terobosan di dalam keadaan yang COVID seperti ini? Apakah mungkin itu masalah bisnis Anda atau apa? Tetaplah Anda itu berakar di dalam gereja Anda. Don't be shaken by what we see in the world with our natural eyes today. Saudara, jangan kita tergoncang oleh apa-apa yang kita saksikan terjadi dengan mata jasmani kita di dunia sekarang ini. I would like to register this scripture to your spirit this day. Saudara, saya ingin supaya Anda menanamkan ayat ini di dalam roh Anda pada hari ini, saudara. Remember Hebrew chapter 12 verse 22 and 23 and 24. Saudara, ingat akan Hebrew 12 ya, Ibrani 12 verse 22, 23, 24. 23 dan 24, saudara. Yeah, God have brought you from the evil kingdom, from the kingdom of darkness, and God brought you to the kingdom. It's a very powerful, the kingdom of bright. Saudara, Tuhan itu sudah membawa kita ya dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan yang terang benderang. Wow, lot of numerable angels beside you. Dan ada beribu-ribu malaikat di situ yang ada di situ, saudara. And Lord, God has brought you to the heavenly places. Tuhan sudah membawa kita ke surgawi, tempat-tempat surgawi. God, the Spirit of the Lord says, He's not a God who telling lies. Dia bukan Tuhan yang berdusta, saudara. Yeah, He always talk the truth in your life. Karena dia selalu memberitakan kebenaran dalam hidup kita. If you believe, if you agree, say amen to that. Saudara, kalau Anda sepakat, saudara, biarlah Anda mengatakan amen gitu ya. So the first secret, the church must stay in the city of God. Be in the city of God. It means the church. Rahasia pertama adalah gereja itu harus tetap ada di dalam kotanya Tuhan. You need to fight. You need to take extra mile to grab, to stay in the place where God called you. Saudara, kita tuh harus berjuang, saudara. Kita harus bersedia berjalan pada mil berikutnya untuk tetap bertahan berada di tempat yang di mana Tuhan sudah menetapkan kita. Praise God! I see lot of you
was sitting in the prayer altar and listening to the word of God. Puji Tuhan, saudara, saya melihat banyak di antara Anda sedang duduk di mezbah doa ini dan sedang mendengarkan firman Tuhan. The Lord says, because you forgot the word of God, your children will be forgot by me. Karena Tuhan pernah mengatakan, karena engkau melupakan aku, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. That scripture we can read in the book of Hosea, Old Testament. Di dalam Hosea tercatat seperti itu, saudara. But because you remember to read my word, eat my word, your children will be never forgotten by me. Dan kemudian dikatakan juga, karena engkau itu mengingat aku dan membaca firmanku, maka anak-anakmu tidak akan pernah terlupakan olehku. Stay in the city of God. Tetaplah berada di kotanya Tuhan. No matter what kind of hindrances, no matter what kind of obstacles to stop you not to go into the presence of God. Be Saudara, in the city of God. Apapun juga masalah yang Anda hadapi ya, apapun juga kesulitannya, tetaplah Anda berada di dalam kotanya Tuhan itu. Don't give room to anything around you or to any people to remove you from the godly people, godly community, which is the church. Saudara, jangan Anda menyerah kepada bujukan atau rayuan orang-orang lain yang ingin memisahkan Anda daripada kumpulan orang-orang kudus di mana Anda berkumpul bersama. It is important for you to have a pastor, spiritual man, a spiritual the person who hear the voice of God. You must be submit under the pastor's authority. Saudara, adalah penting bagi Anda untuk memiliki gembala yang bisa menyampaikan suara Tuhan kepada Anda, dan Anda harus tunduk kepada gembala Anda tersebut. It is the order of God. Karena ini merupakan tatanan atau susunannya Tuhan. Your pastor's prayer, your pastor's blessing, your pastor's relationship with the pastor, it is very, very, very important, essential. Saudara, doa gembala Anda, ya, pesan-pesan gembala Anda, hubungan Anda dengan gembala Anda, itu penting sekali artinya. Yeah. Stay in the city of God. Be in the city of God. Jadi tetaplah berada di kotanya Tuhan. Number 2. Yang kedua, if you read the book of Zechariah chapter 9 verse 12. Zakaria 9:12. Zakaria 9:12, saudara. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin. Yeah. The next step in getting our breakthrough is to get into the stronghold. Saudara, langkah kedua ya untuk menerima terobosan adalah kita harus masuk ke dalam kota benteng kita. If you read a book of 2 Samuel chapter 5 verse 17. Kalau kita baca 2 Samuel, do I read it? No need. Okay, 2 Samuel 5. 17. Yeah. Once the Philistines knew that David has been anointed king, they came on full force against David to fight. Pada waktu orang Filistin itu tahu bahwa Daud itu sudah diangkat menjadi raja, saudara ya. Mereka itu kemudian dengan kekuatan penuh berusaha menyerang dia. That is when David got to the stronghold. Pada saat itulah Daud kemudian berada atau pergi ke dalam kota bentengnya. When the enemy know you are anointed, you are chosen by God, you are the enemy for the enemy, he will never keep quiet. Apabila musuh itu tahu ya bahwa Anda diurapi, Anda itu pilihan Tuhan, maka Anda merupakan musuh bagi musuh Anda. Because they know you are the destroyer of the enemy.
Sebab mereka itu tahu bahwa Andalah yang akan membinasakan musuh. God know, the enemy know, Martin, yeah. Martin, you are the destroyer of the kingdom of darkness. Pak Martin, engkau itu adalah penghancur kerajaan kegelapan. Yeah, the devil know Paul Harry, and he is the destroyer of the kingdom of Satan. Musuh juga tahu Pak Paul Harry yang merupakan penghancur daripada kerajaan iblis. Yeah, the devil also know Pak Valen is here. The devil know, wow, Pak Valen, he is the most wanted person. I must destroy him. Pak Valen juga dikenal musuh sebagai seseorang yang paling di-wanted ya. Jadi mesti dihancurin tuh. Yeah, are you there, Pak Valen? Praise God. And not all, Pastor always mentioned all the men. Also, Siska Rosario, you are the destroyer of the kingdom of darkness. Siska Rosario, Anda pun merupakan penghancur kuasa kerajaan kegelapan. Pak Gunawan, you are the destroyer of the kingdom of darkness. Pak Gunawan, Hallelujah. daripada kerajaan kegelapan. Yeah, Pak Hendra and etc. Other people are all who are sitting here. You are the anointed one for the kingdom of darkness to destroy the kingdom of darkness. Hallelujah. Amen. Juga Pak Hendra dan mereka Anda semua yang duduk di sini, Anda semua sudah diurapi untuk menghancurkan kerajaan kegelapan. Why I say this? Kenapa saya bilang begini, saudara? Though there are a lot of obstacles, there are a lot of things made by this COVID-19, but you people, they overcome it and sit in the presence of God and still looking to the God and to grab something in the presence of God. Sekalipun saudara COVID-19 ini sudah mengakibatkan banyak hal buruk, saudara, tetapi Anda tetap datang dan duduk di hadirat Tuhan, menanti-nantikan untuk bisa menangkap suara Tuhan. Wow, the church of Rehoboth in Surabaya, it was ordained, it was anointed when all the devils, the kingdom that's around in Surabaya, they know, wow, this church was anointed. We should not keep quiet. We must do something to stop this church. Saudara, jadi musuh itu tahu ya bahwa wah ada gereja Rehoboth, itu gereja pilihan, gereja yang diurapi. Kita nggak bisa diam aja, kita mesti melakukan sesuatu ya untuk bisa ngancurin gereja ini. They invite Simpson, they invite David, they invite Moses, they invite Abraham every time to release the anointing in the church, to strengthen the church. Should not let go this church, man. Jadi selalu yang dipanggil adalah Abraham, adalah Daud, ya terus-terusan supaya pengurapan itu tetap ada di gereja ini. Wah, ini nggak bisa dibiar-biarin. Call all the prophet Elijah, prophet Elisha, prophet Isaiah, all the prophets to bring into the church and release the anointing, the prophetic anointing upon the church. Wow, that's powerful, man. Ya, semua nabi-nabi dipanggil semua ya. Jadi Nabi Yesaya, pokoknya semua nabi-nabi lah dipanggil untuk mentransferkan pengurapan atas Anda semua. Wah, itu kan luar biasa. The eyes of the devil is upon the church Rehoboth. Pandangan mata iblis itu ada di atas gereja Rehoboth. When David was anointed, the day that David was anointed by God, all the Philistines around the area, their eyes upon David. Oh, we must go against him and we must destroy him. Otherwise, he will destroy us. Pada saat Daud diangkat menjadi raja, semua pandangan musuh itu tertuju kepada Daud, saudara. Dan mereka semua mengambil ketetapan, kita harus hancurkan dia. Kalau tidak, nanti dia yang hancurin kita. Church of Rehoboth, I'm speaking to you. Gereja Rehoboth, aku berbicara kepada Anda. You are the church of God. Anda itu adalah gerejanya Tuhan. Be in the city of God. Tetaplah berada di dalam kota Tuhan. Get connected with this godly community people who are chosen by heavenly God. Tetaplah bergabung dengan orang-orang kudus, orang-orang surgawi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. God
have appointed you for a very big task in this end time. Karena Tuhan itu sudah menetapkan Anda untuk satu tugas yang besar di akhir zaman ini. God have ordained Pastor Reverend Ibu Maria. Dan Tuhan pun sudah mentahbiskan Ibu Maria. And in these last days, no matter what kind of thing, no matter what kind of attack, but she still stand and lead this church in the presence of God. Ya, sekalipun saudara di zaman sekarang apapun juga tantangan atau apapun juga serangan dari COVID-19, tetapi Ibu Maria tetap berdiri dan tetap memimpin, menggembalakan gereja ini. The eyes of the Lord, no matter how many eyes of the evil things, enemies upon you, but remember, the eyes of heavenly God is upon you to release all the power upon you to do signs and wonders in Indonesia. Kita sekalipun semua pandangan mata musuh itu tertuju kepada Anda, tetapi kita mesti tahu satu hal, pandangan mata Tuhan itu tertuju kepada kita untuk bisa melepaskan semua karunia-karunia mujizat-mujizat di Indonesia. As a child of God, your stronghold is a prayer. Jadi anak-anak Tuhan, kekuatan kita itu ada di dalam doa. There is always victory in the prayer. Karena selalu ada kemenangan di dalam doa. Every time Philistine, Jebusite, whenever they try to attack David, but David inquire to the Lord. Saudara, setiap kali orang-orang Yebus itu berusaha menyerang Daud, Daud itu selalu bertanya-tanya dulu kepada Tuhan. That is the life of prayer. Itulah yang disebut sebagai kehidupan doa. Hey, my dear brothers and sisters of a beloved family of Rehoboth or Surabaya. Saudara-saudari keluarga kekasih dari Gereja Rehoboth di Surabaya. No matter what the situation, we need to learn to run to God in prayer. Kita itu apapun juga yang kita hadapi, saudara, kita harus melatih diri untuk selalu lari kepada Tuhan di dalam doa. When I ask Siska Rosario, she will say, "Oh, Pastor, my prayer time. Today I forgot to pray. Pastor, I pray only half an hour." Maybe she say like that. Ya, kalau saya katakan begini kepada Siska Rosario, mungkin Anda berkata, wah, doa saya kurang ya. Saya doa paling ya cuman 30 menit. Or maybe I can ask Yemima. Yemima can say, "Oh, Pastor, this week I'm very tired, I never pray." Atau mungkin kalau Yemima bisa berkata, aduh Pak, saya ini capek sekali, jadi saya belum doa. But if you ask me, tapi kalau Anda bertanya kepada saya, every time we are communicating with God all the day. Setiap saatlah saudara, kita harus selalu terhubung dengan Tuhan setiap harinya. Maybe sometimes we do not know. Kadang-kadang kita bisa aja nggak tahu sih. Because this is the temple of God. Sebab ini kan bait Tuhan, saudara. Oh, the God of universes dwell in us. Tuhan yang alam semesta itu tinggal atau berdiam di dalam diri kita. So every time the Holy Spirit never keep quiet, He always talking to us, and we also talking to Him, talking to Holy Spirit, talking to God, but we never realize that. Saudara, karena itu kita tuh kan selalu bicara dengan Dia, saudara. Kita selalu bicara dan Dia pun bicara dengan kita. Tapi seringnya kita ini nggak sadar. Don't think only the time when you pray, you speaking to God. Saudara, jangan Anda pikir ya bahwa hanya pada saat Anda berdoa, hanya itu saatnya Anda bicara kepada Tuhan. Do you think only in the prayer time morning 5 to 6 o'clock when you call, only the time God will answer to you? Kan berarti kalau Anda doanya hanya bicara dengan Tuhan hanya pada saat doa, misalnya jam 5 sampai jam 6 pagi gitu ya. Berarti kan Tuhan jawabnya juga cuman pada waktu itu aja. Of course, early morning, Jesus pray in the time. It's a time where we can find God very near. Of course, yes, Bible says that. Ya, jadi pagi-pagi seperti Yesus juga pergi berdoa
pada saat itu kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya memang Alkitab memang mencatat seperti itu, saudara. But today, the Holy Spirit, the Spirit of God is dwell in us. Tapi sekarang ini, saudara, Roh Kudus Tuhan sendiri itu berdiam di dalam diri kita. Even after this meeting, when you are left from this meeting, God is still with you. God is still speaking to you. Every time when you murmur something, when you are whispering something, He's listening. And He's speaking to you all the time. Saudara, Believe. jadi sekalipun Anda sudah selesai ya, join Zoom ini, saudara, tapi Anda kan tetap, Anda selalu akan berbicara kepada dia pun akan selalu berbicara kepada Anda sepanjang waktu. As we start to communicate all the time, realize, acknowledge, God is in me. Always. Every word I speak, He's hearing. Yeah. Kalau kita mulai berkomunikasi, saudara, mulai berkata-kata, kita harus melatih diri kita untuk ingat bahwa dia itu ada di dalam kita dan dia itu mendengarkan semuanya. My dear brothers and sisters, beloved brothers and sisters, saudara-saudari yang kekasih, I believe saya percaya every day, from morning if I woke up, even in the night when I sleep, He's still speaking to me. Oh, praise God, man. Oh. Saudara, saya percaya bahkan sejak pagi-pagi ya, bahkan saudara pada saat saya tidur, dia tetap berbicara kepada saya, puji Tuhan. Because the Holy Spirit says, the psalmist in the book of Psalm chapter 4, I think, when you are lie down on the bed, in the bed, like tak mau tidur, nggak bisa tidur ya, menung begini ya. When you cannot sleep, the psalmist says, talk to God when you lie down on your bed. Ya, saudara, bahkan pemazmur mengatakan, pada saat kita berbaring di tempat tidur dan belum bisa tertidur, saudara, mari kita berbicara kepada Tuhan. Not mean, oh, when I pray, I must get up from the bed, I must kneel down, then I must talk to God. No man. When you lie down, it's a time for you to sleep. Bible says you can speak to God. Saudara, bukan berarti, saudara ya, kalau mau bicara dengan Tuhan mesti dulu posisinya itu mesti benar dulu, mesti berlutut dulu baru bisa bicara sama Tuhan. Enggak gitu, saudara. Pada saat kita sedang berbaring mau tertidur aja, kita masih bisa bicara dengan Tuhan dalam posisi itu. Don't go and fight with Pastor Maria. Jangan Anda sampai berselisih paham ya dengan Bu Maria. Yeah. Or go and complain to Pastor Amos. Sorry, Pastor. Don't go and complain to Pastor Amos. Jangan Anda kemudian komplain ke Pak Amos. Pastor Amos, you say must fast and pray, must kneel down early morning. Pastor Johnson say even lie down on the bed can pray. Anda jangan bilang ya, Pak Amos kan ngajarin kalau mau doa itu mesti berlutut ya, pagi-pagi berlutut. Tapi kok Pak Johnson bilang sambil tiduran juga nggak apa-apa. Yeah, of course, we must respect the presence of God every day. Saudara, memang kita itu harus menghormati hadirat Tuhan itu setiap hari. What I'm trying to say here is, even when you cannot sleep in the night, when you lie down, little bit rest, or you are very tired, even in that time, still God is able to hear you. We can talk to God. Saudara, maksud saya adalah, saudara, apabila Anda itu tidak bisa tidur nyenyak atau pas nggak bisa tidur gitu, saudara, sambil berbaring di tempat tidur, Anda masih tetap bisa bicara sama Tuhan. Then He begins to fight for you. Kemudian Dia itu ialah yang akan berperang ganti Anda. Yeah, see what David says in the book of 2 Samuel chapter 5 verse 20. That is our theme for today. Itu yang dikatakan Daud di dalam 2 Samuel 5:20, yaitu merupakan tema kita pada hari ini. That the Lord broke out as waters break out before David's enemies. Tuhan itu menerobos seperti air yang memancar terhadap musuh-musuhnya. Yeah, and God gave him victory. He named the place Baal
Perazim, and gave victory for David. Dan Tuhan menyebut tempat itu Baal Perasim dan memberikan kemenangan kepada Daud. God will give you victory. It's Baal Perazim. Tuhan itu akan memberikan kemenangan, saudara. Like the Makanya water. disebut Baal Perasim. Yeah, when you see the water, the flood come, even how much, no matter what kind of a wall in front, car or tree, the water can flush it out, break through. Apapun juga yang menjadi penghalang ya, apakah itu tembok atau apa saja, kalau ada air yang kemudian memancar keluar, itu dia bisa menerobos gitu ya. The Lord broke out as waters break out before David. Same to you. Tuhan itu menerobos musuh itu seperti air menerobos bagi Daud, dan hal itu bisa terjadi juga bagi kita. The Lord broke out as waters break out before you. Tuhan merobos di depan kita seperti air merobos. When you are given to a life of seeking the face of the Lord through fasting and prayer, you can be sure that the Lord take his stand for you forever. Saudara, kalau kita berada di dalam doa dan puasa, saudara, maka kita bisa yakin bahwa Tuhan itu akan selalu berada di sisi kita untuk selama-lamanya. The third secret of breakthrough. Saudara, rahasia ketiga. Saudara. Hear the sound of God marching. Dengarkan bunyi Tuhan yang berbaris seperti barisan itu. Maybe Diana can read 2 Samuel chapter 5 verse 24. 84. 24. Oh ya, oke. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Amin. When the Philistine tried to come for attack, so David inquired God again. Jadi pada waktu bangsa Filistin itu ingin menyerang, Daud itu sekali lagi bertanya kepada Tuhan. And this time the Lord says, no, you don't go this way. You must go back way, another way. So wait under the tree of mulberries. Jadi saudara, Tuhan menjawab, jangan maju seperti dulu, tapi coba kau dengar sampai kau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau. When you hear the sound of marching, then you move, my son. Begitu engkau mendengar bunyi derap langkah itu, majulah anakku. This is the time the marching of God is hearing. The church can hear today. Saudara, inilah waktunya ya di mana gereja bisa menangkap derap langkah Tuhan itu. Everywhere the sound is blowing, here the God is coming. God is coming. God is coming. Prepare. Rise up, my dear children. Di mana-mana terdengar suara ya, saudara. Suara yang mengatakan Tuhan akan segera datang, Tuhan akan segera datang. Oleh karena itu, bangkitlah anak-anakku. When after the Lord broke out against the Philistines, they come to attack again a second time. That's the time David inquired the Lord again. Saudara, pada waktu mereka itu menyerang Daud untuk kedua kalinya, itulah saatnya Daud itu kembali kepada Tuhan untuk bertanya lagi. Jadi untuk kedua kalinya juga. We need to cultivate the habit of being silent and listening of the God's move. Kita itu ya harus melatih diri, saudara, agar supaya kita itu bisa menanti-nanti di dalam keheningan, menunggu gerakan Tuhan. As soon as you hear and sense the Lord moving, you have to be quick to move. Begitu Anda itu menangkap ya bahwa Tuhan itu bergerak, maka Anda pun harus juga cepat sekali ikut melangkah bersama dengan Tuhan. When he sense the sound, hear the sound through the tree of mulberry, David immediately moved and fight and won the battle. Saudara, jadi pada waktu Daud mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, dia pun langsung ikut bergerak dan kemudian memenangkan peperangan.
Oh, the church today, the prophets of God today, they have teach you well how we to be effective in discerning. Saudara, para nabi-nabi Tuhan, pengajar-pengajar Tuhan, itu sekarang itu mengajarkan kepada Anda bagaimana caranya supaya Anda bisa mengadakan satu pertimbangan yang tepat. Anointing will tap you and activate your 5 spiritual senses. Dan itu semua itu akan mengaktifkan kelima indera rohani Anda. The anointing is here today, my dear children. Saudara-saudara, pengurapan itu ada di sini sekarang. If you find, oh, I'm so weary, I'm so lost in the presence of God, come back to the Lord, come back to the presence of God. Saudara, kalau Anda merasa Anda begitu capek, begitu jauh dari hadirat Tuhan, mari Anda datang kembali lagi kepada hadirat Tuhan. Maybe your financial situation have break your family, split your family, husband and wife. Maybe your business problem, maybe something COVID-19 split your relationship with your beloved one. Do not worry, come back to the presence of God. Saudara, mungkin saja saudara COVID-19 ini sudah mengakibatkan terjadinya retak di antara keluarga Anda, di antara orang yang Anda kasihi, ataupun mungkin bisnis Anda, saudara. Kembali kepada Tuhan, saudara. The Lord is here. Karena Tuhan ada di sini. The Lord want to anoint you. Dan Tuhan rindu untuk mengurapi Anda. The anointing is here. Pengurapan itu ada di sini. The Lord says, ask me more. I will give you the power. I will give you the Holy Spirit for you to have a breakthrough in every struggle, in every problem, in every obstacle you face, challenges you face in these days. Mintalah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan memberikan lebih banyak lagi untuk engkau bisa melakukan juga lebih banyak dan juga menghadapi dan memenangkan semua tantangan yang kau alami pada saat ini. David won the victory. Be still to hear the sound of God move along you. Daud itu memenangkan peperangan oleh karena dia mendengar suara Tuhan. Let us close our eyes and pray. Saudara, mari kita tutup mata di dalam doa. 3 secrets to have a breakthrough. Ada 3 rahasia untuk mendatangkan terobosan. There are a lot of secrets, but today I share with you. In this time, I share about 3 things to you. Memang sebenarnya masih banyak lagi rahasia-rahasia ya, saudara, terobosan. Tetapi hari ini saya hanya share 3 saja pada Anda. Retno Tijan. Are you there, Retno Tijan? Retno Tijan. Retno Tijan. Korabatasha. Let's pray. Korabate Kabronde. Okay, she's not there maybe. Nggak ada ya, Retno. Okay, let's pray for Siska Rosario. Siska Rosario. Yeah. Father, in the name of the Lord Jesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Risco Rosario. The name what? Oh. Where is she? I'm praying for. This is Retno. Ini Retno, Pak. Retno dulu, Pak. Retno Jan, Pak. Namanya okay, Retno Jan. Right. Okay, I pray for Retno Jan. Father, I pray for Retno Jan. Bapak, aku mendoakan Retno Jan. The Lord says, no matter what kind of things are trying to pull you down. Apapun juga musuh itu ingin menenggelamkan engkau. The Lord never give you the spirit of fear. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kepadamu roh ketakutan. You don't need to worry. Engkau tidak perlu khawatir. God called you as an overcomer. Tuhan sudah menetapkan engkau menjadi seorang pemenang. You will overcome the situation. Engkau akan memenangkan situasi ini. The spirit which God have given to you. Roh yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. It has a power, love, and sound mind. Itu adalah kasih, kesadaran dan ketertiban dan kuasa. It will help you to discern where the enemy enter into your life
and to destroy the work of the enemy in your life. Tuhan yang akan menolong Anda untuk bisa memperhatikan atau menangkap dari mana musuh itu akan menyerang Anda dan kemudian menghancurkannya. And today, the Lord says, my dear daughter, Retno Tijan, the Lord is empowering you with the spirit of power. Dan Tuhan hari ini berkata kepadamu, Retno, Tuhan itu memperlengkapi engkau dengan kuasa. Yeah, what you lost, God is preparing for you to. God is restoring it back in your life. Apa yang sudah hilang daripadamu, Tuhan itu akan pulihkan kembali dalam hidupmu. God knows your heart. Tuhan yang mengenal hatimu. And God bring healing in your life. Dan Tuhan mendatangkan kesembuhan dalam hidupmu. Father, impart your anointing upon Retno Tijan right now. Tuhan, aku mengimpartasikan pengurapan atas Retno sekarang ini. The power is able to restore you to the Kuasa highest level. itu sanggup memulihkan dirimu. Father, in Jesus' name, Bapa, di dalam nama Yesus, release your healing, release your divine protection over her life, over her lepaskan business, in Jesus' kesembuhan dan name. juga perlindungan di dalam nama Yesus. Yemima. Yemima. Yeah, let's pray. Father God, I pray for Yemima right now. Tuhan, aku mendoakan Yemima sekarang. Yeah, there are two things is really bothering you. Ada dua hal yang seperti membuat engkau kepikiran. One is about your marriage life. Another one is about your future. Yang pertama adalah tentang pernikahanmu dan yang kedua adalah tentang masa depanmu. The Lord is breaking the barrier over your life. Tuhan sedang menghancurkan rintangan yang ada di dalam hidupmu. But sometimes you don't very quick to believe or what you see in front of you, don't quickly take it and believe it. Jangan cepat-cepat ya mempercayai kemudian seperti menyimpan apa-apa yang kau lihat di depan pandanganmu. There are certain things, it's not from me, the Lord says. Karena ada beberapa hal yang bukan dari aku, kata Tuhan. You must be very careful. Jadi engkau harus hati-hati. Don't think, oh, God is allowed this thing in my life. God is allowed this thing in my life. No. Jangan berpikir bahwa, oh, ini Tuhan yang izinkan ini terjadi dalam hidupku. Jangan berpikir seperti itu. Be in the city of God. Tetaplah berada di dalam kota Tuhan. Like David. Seperti Daud. Pray in every situations. Doa di dalam setiap situasi. God going to put everything right. Tuhan yang akan membereskan, membenahi segala sesuatunya. 2022, you're going to have a breakthrough. Tahun 2022, engkau akan menerima terobosan. Your future, you do not know what God have for you in the future. Engkau tidak tahu apa yang Tuhan sediakan bagimu di masa depanmu. You have some plans in you. Ada beberapa rencana di dalam dirimu. But God have a different plans in you. Tapi Tuhan pun punya rencana yang lain bagimu. Father, I've released your blessing upon Jemima right now. Bapa, aku lepaskan berkat atas Yemima sekarang. You need to rise in prayer, my dear daughter. Engkau harus bangkit, anakku, di dalam doa. Your prayer time need to be increased, my dear daughter. Waktu doamu harus ditambah. Yeah. God bless you. Tuhan berkati. Let's pray for Martin Daisy. Are you there? Father God, I pray for Martin Daisy here. Tuhan, aku mendoakan Martin Daisy. There are a few things is really bothering about the family. Ada beberapa hal yang membuat engkau kepikiran tentang keluargamu. But you many times you try to come into the presence. Many times you really want to do something, but something is trying to hold you. Something try to pull you away, divert you from my presence. Seringkali engkau ingin masuk dalam hadiratku, ingin melakukan sesuatu, tetapi banyak sekali terjadi hal-hal yang mengalihkan engkau dari hadiratku. The Lord says, my dear son, do not worry. Tuhan bilang, anakku yang kekasih, jangan khawatir. I'm with you, the Lord says. Aku menyertai engkau, kata Tuhan. Yeah, I see there are few things is try to conquer your mind.
Ada beberapa hal yang seperti ingin menaklukkan pikiranmu. You really do not know, Lord, I do not know how I'm going to solve this problem, how I'm going to overcome this situation. Engkau kemudian berkata, Tuhan, aku nggak ngerti caranya gimana aku menghadapi permasalahan ini. I'm a God who be with David all the time. Aku ini adalah Tuhan yang menyertai Daud itu sepanjang waktu. I am with you, the Lord says. Aku berada bersama denganmu, kata Tuhan. You will overcome this situation. Engkau akan memenangkan keadaan ini. There is a financial breakthrough in coming days. Di hari-hari mendatang ada terobosan keuangan bagimu. Next month, you have a good news for you. It's waiting. Get ready, my son. Bulan depan Anda akan menerima kabar baik bagimu. There are a lot of things is really running through your mind. How am I going to celebrate this Christmas? How am I going to do this one? Don't worry, the Lord says. Ada banyak hal yang seperti memenuhi pikiranmu, bagaimana aku akan merayakan Natal ini, bagaimana aku akan melakukan hal yang seperti itu. Tuhan bilang jangan khawatir. Sometimes you look upon to your friends. Kadang-kadang engkau seperti mengandalkan teman-temanmu. But wherever you expect, but everything is failure. Tetapi kalau apa yang kau andalkan itu ternyata kemudian gagal. Fix your eyes upon me, my son. Tetapkanlah pandanganmu atasku, anakku. The Lord loves you. Karena Tuhan mengasihi engkau. The Lord have a plan in you. Dan Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Oh, through this, the Lord going to take you to the higher level where you're going to become the destroyer of the devil in coming days. Dari keadaan seperti inilah Tuhan akan membawa engkau ke level yang lebih tinggi dan engkau akan menjadi penghancur kerajaan kegelapan. Father, I pray, I speak the Holy Spirit, I speak the breakthrough in the life of Martin and Daisy in Jesus' name. Tuhan, aku perkatakan Roh Kudus dan terobosan itu boleh terjadi di atas kehidupan Martin dan Daisy dalam nama Yesus. God bless you, Pak. Tuhan berkati, Pak. Who is this? Eva Mandru. Eva Mandru is what? Are you a evangelist? Evangelist here. Penginjil ya? Ibu penginjil? Bukan ya? No. Right, let's pray. Father God, I pray for Eva Mandru. Tuhan, aku mendoakan ibu ini. There are few things in the family is really disturbing you. Ada beberapa hal di dalam keluarga ibu ya yang seperti mengganggu pikiran ibu. Yeah, sometimes you find very difficult whether I want to take this decision. Lord, I do not know what I should take. Help me to solve this problem. Kadang-kadang ibu itu harus mengambil keputusan ya, tapi ibu agak kesulitan dan enggak tahu harus apa gitu. Kemudian Tuhan bilang, ibu bilang, Tuhan tolong aku dengan masalah ini. But the Lord want you to be patient, my dear daughter. Tuhan tuh maunya ibu sabar dulu, Bu. No matter what you see, what people say, but you must be very sensitive. You must be careful to take the counsel of the people. Sekalipun orang-orang banyak berkata seperti ini, seperti itu kepada ibu, tetapi ibu itu yang hati-hati kalau menerima nasihat orang lain, Bu. Yeah, I see you really your heart is really worried for someone, a child. I don't know whether it's your child. Rasanya saya melihat hati ibu seperti mengkhawatirkan seorang anak, nggak tahu itu anak siapa atau anak ibu, nggak tahu. You are praying for the child. Dan ibu lagi doain anak itu. Don't give up hope. Jangan putus asa, Bu. And also there is a kind of a broken relationship. Juga saya melihat ada hubungan yang retak ya, Bu. It is really breaking your heart. Dan itu sungguh-sungguh seperti membuat ibu itu patah hati. Continue pray, don't give up hope. Teruslah ibu berdoa, jangan sampai ibu itu putus harapan. The Lord going to deal with the child. Tuhan akan berurusan dengan anak itu. And the Lord going to restore the broken relationship. Dan Tuhan akan memulihkan hubungan yang retak itu. Father, impart your anointing upon her right now in Jesus' name. Pastikan pengurapan atas ibu ini di dalam nama Yesus. The Lord want you to rise in prayer.
Tuhan itu ingin ibu tuh bangkit di dalam doa, Bu. Many things try to stop you, but don't give up hope. Ada banyak hal yang ingin seakan-akan nyetop ibu, tapi ibu jangan kehilangan harapan. God bless you, Bu. Tuhan berkati ibu. Joshua Alexander. Joshua Alexander. you Pastor, are you going to continue or finish first? No, okay. We finished the prayer. Then after that we can pray. Is it okay? Okay. Yeah. Okay. Father God, I commit this meeting in your hand. Bapak Surgawi, aku serahkan kebaktian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Lord, as you teach us how to have a breakthrough, because you are a God of breakthrough. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana kami mendapatkan terobosan karena Engkaulah Tuhan yang mengadakan terobosan itu. I pray and I release the breakthrough upon each and every one of the people who are sitting here right now. Aku berdoa dan aku lepaskan terobosan boleh terjadi atas setiap saudara-saudariku yang join di dalam ibadah Zoom ini. The Lord says, don't worry, the Lord says. Tuhan bilang, jangan khawatir. By what you are seeing, facing today. Dengan apa yang kau lihat atau kau hadapi pada hari ini. Remember David. Ingat akan Daud. Be in the city of God. Tetaplah berada di kota Tuhan. Know and get to your stronghold. Masuklah ke dalam kota bentengmu. Learn to hear the sound of God marching towards you. Saudara, dengarkan derap suara langkah Tuhan untuk bisa menerima. Many of you already break your heart, you give up your heart. Ada banyak orang yang sudah patah hati, ya sudah seperti tawar hati juga. But the Lord says, I never give up on you. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak pernah angkat tangan terhadapmu. Your breakthrough is coming, my dear brothers and sisters. Terobosanmu sedang mendatang, saudara-saudari. You're going to see the unexpected things. It's going to appear and it's going to take place in coming days, even in your business, even in your family. Anda akan menyaksikan hal-hal yang tidak disangka-sangka terjadi bahkan di dalam keluarga Anda, di dalam bisnis Anda. I see the contract and the business, it's going to come and knock your door in coming days. Saya melihat kontrak-kontrak kerja maupun bisnis itu sedang mengetuk pintu Anda di hari-hari mendatang. I see that. Okay, I'm going to pray. I'm going to finish the prayer. Then I'll move in the word of knowledge. Thank you, Father, for this wonderful time. Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah ini. Oh, thank you for your anointing upon them. Terima kasih untuk pengurapan-Mu. Father, we commit all these people, this meeting in your hand. Kami serahkan semua saudara-saudari kami ini ke dalam tangan-Mu. We give you all the glory to you, Father, in Jesus' mighty name. Dan kami berikan semua kemuliaan kepadamu di dalam nama Yesus. I hand over to Pastor Maria. Ya, saya serahkan kembali ya kepada Ibu Maria. Yeah. Yes, Pastor Maria. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor, for your sermon. Thank you. Welcome, Pastor Maria. Thank you for this opportunity. God bless you, Pastor. Okay, yeah. Thank you, Pastor Johnson, for your ministry.